Hello guys, may gabi. So, karon atong pagkabuhaton mao ang pag-unbox sa amo ang parcel para sa among bukid. Yes, bukid. Para bukid namo. So, kart. Patagan na ipasa pag-gis. Aha! Aha. Australia. Asa? Australia. Australia. I guess this is a map of Australia inside it. Map Australia. It's what's that? A Sheriff Labrador. May klaro. Piece of metal. A piece of metal, yeah. A piece of metal inside. Saka sulod ng piece of metal. A taller piece of metal. Klaro. Sige. Try to open now. Sige, guess. I guess I guess what? a ton of pieces of metal. Wait man, separate man. That's a can. I guess this is a can. Yeah. It's a can of My favorite. bali. Nego Star I guess this is more cans because there's can there. There's more cans. Bubble wrap and time to step on this. Another cans of Look, there's more cans. Oh my god, I got it. yeah. Eggplant. It's a Bad. More favorite. Warhawk Chili. No, bad. hybrid more eggplant. This one I hate is wala na pa ito kapang hybrid hot pepper. Bago lagi kayo nani. And the last one is peanut tubo hybrid hot pepper. Piya ka pepper. Kuha na ninyo, mapatubo na ninyo, ma-certified farmer na mo. Pila na imo nakuan. Kato, pang konsumo pa matutong pantarang. Kanay pang farmer dyan ni. Tulo ka variety sa plant yang gipalit. Tanto. One, two. Hopefully madubo para sa yes guys, nag-prepare na mo para sa mo ang bukid. Alam hinaot mi nga puhanin tagon sa mga first time na magtanong-tanong na ang tami maani po yan. So money we choose sili kay gamit sa mo ang sauce kahit mig talong kay paborito ni Kurt. Paborito ng talong Kurt. Let me og string beans kay ganahan si Kurt. So kabalay man yung mga gikuan kabalay. I hope and we hope na ang tawon magkuan na mo ang pagpananom sa bukid. So happy farming! Let's try among pipe on sa mong pagpananom ani. We will update you.